غادي نشوفوا الدرس ديال لو باغيسونتر دون لو بلان. الباغيسونتر مصطلح جديد اللي غتعرفوا عليه هاد السنه بالعربيه، هو المرجح في المستوى. انا دايره لكم الشكل ديال واحد اللعبه، الاغلبيه غادي يكون لعبها فاش كان صغير. واحد الوليد كيلعب يجلس هنا وواحد هنا وكتبقاو تلعبوا، واحد طلع واحد هبط. لو بوين باش تكون عندي هاد لا باغ تكون اون ايكيليبر يعني ترجع واقفه، تاخذ ليكيليبر ديالها. هاد لو بوين جي باش تكون هاد لا باغ اون ايكيليبر تكون عندي واحد العلاقه تكون محققه. هادي غتشوفوها في الفيزيك اللي هي ام ا، يعني لا ماس ديال الوليد الاول فوا لا ديستانس ا جي ما بينه وبين هاد لو بوين اللي كنحطوا عليها لا باغ تكون ايغال ام بي فوا بي جي. هاد لو بوين اللي كيخلي هاد لا باغ اون ايكيليبر، لو بوين باش تكون اون ايكيليبر هذاك هو لو باغيسونتر. وحنا غادي نشوفوه رياضيا شنو كيعني. تو سامبلومون هاد الكتابه هادي غنردوها كتابه رياضيه. هنا عندي لي ديستانس، اون جينيرال في لي مات كنخدمو بلي فيكتور. غادي اون فا فوار لا ديفينيسيون راه ساهله ما صعيباش. دونك اول حاجه قبل ما نعطيو لا ديفينيسيون ديال لو باغيسونتر غادي نعرفوا ان بوين بونديري. شنو هو ان بوين بونديري؟ تو سامبلومون كيكون عندي ان بوين ا كيكون عندي ان ريال الفا. لو كوبل ا الفا سابيل ان بوين بونديري، يعني كناخذ ا وهذا كيتسمى لو بوا دو ا. بحال هنايا كناخذ هاد لو بوين ا وخديت هاد لا ماس ولا لو بوا، سي لا ميم شوز، سا ريفيان او ميم. دونك لو بوا ديال هاد لو بوين ا ولا ديال هاد لونفون اللي كاين في لو بوين ا. داكوغ، دونك انا كنسميوه بونديري. ان بوين بونديري يعني سي ان بوين اوسي كنقولوا ان بوين افيكتي دو كوفيسيون الفا. دونك نقط متزنه بالعربيه، نتوما هنا العربيه ما عندهاش. دونك ا الفا سي ان بوين بونديري. الفا كيتسمى لو بوا دو ا، ou bien كنقولوا ا il est affecté du coefficient alpha. شنو هو لو باغيسونتر؟ دونك انا غناخذوا دو بوين بونديري ا الفا اي بي بيتا تيل كو. هنا عندنا واحد الشرط ضروري، خص لا سوم ديال هاد لي بوا ولا ديال هاد لي كوفيسيون تكون ديفيرونت زيرو، لا سوم تكون نون نول. في هاد الحاله الا كانت عندي لا سوم نون نول il existe un unique point G qui vérifie هاد alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. هاد لو بوين qui vérifie هاد la relation هو اللي كنسميوه le barycentre des points pondérés à alpha et B bêta. D'accord? Donc à dire la définition, barycentre signifie alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Alors un petit exemple. Par exemple, on a de A et B deux points dans le plan, où G de le barycentre de A1, le point A affecté du coefficient 1 et le point B affecté du coefficient 3. Alors montrer que AG, que le vecteur AG est égal à 3 car AB, puis construire le point G. Donc شنو عندنا المعطى اللي عندنا هو G. G c'est le barycentre de A1 et B3 par définition. شنو كتعطيني par définition؟ alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. غادي نطبقها واحد fois GA c'est-à-dire GA donc il est équivalente à GA plus 3 GB égale le vecteur nul. حنا شنو بغينا نلقاو AG en fonction de AB. Donc le vecteur شنو كنستعملو en général في les vecteurs كنستعملو la relation de Charles avec le point A. انا غادي نخدم باش تبان ليا AB. Donc plus 3GA plus 3AB égale le vecteur nul. عندي هادو بحال donc il est équivalente à 4GA égale 4GA ou la plus 3AB égale le vecteur nul. Donc qu'est-ce qu'on veut هنايا؟ بغينا AG. donc هادي غنردها de l'autre côté. donc غتجيني AG égale donc 3 sur 4 AB. هذا هو اللي مطلوب. هنا لقيت AG en fonction de AB, c'est-à-dire عندي deux points A et B في le plan. غادي ناخذهم كيف ما بغيت. deux points A et B في le plan.
alors كناخد خصني لي 3 كار اج جي كاين في لي 3 كار يعني غادي ناخد هاد لو سيغمون ا بي كناخد لو ميليو puis le milieu كنعاود هنا نقسم كناخد le milieu donc انا قسمته sur 4 1 2 3 donc هنايا c'est le point G وهادو كلهم متساويين alors les 3 quarts هادي c'est 1 quart هادي 2 sur 4 وهادي sur 3 sur 4 donc AG égale à 3 quarts AB d'accord. Dans la définition من بعد on va voir les propriétés ديال le barycentre. alors شنو هي اول propriété هو انه الا كان G barycentre de A alpha et B bêta alors c'est aussi barycentre de A K alpha et B K bêta c'est-à-dire شنو هي barycentre قلنا هو alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. donc si je multiplie par K les deux côtés de l'égalité je n'aurai K alpha GA plus K bêta GB égale à K fois 0 les voies le vecteur nul. c'est-à-dire que G radicon barycentre de donc je n'ai A affecté du coefficient K alpha et B affecté du coefficient K bêta. donc je multiplie ou bien par le même nombre le même réel le barycentre ne change pas. Là, je multiplie par K, on a par K, le barycentre ne change pas. D'accord. Par exemple, G barycentre de A3, B6, elle est équivalente à G barycentre, donc je multiplie par 1 sur 3. On a un drop 1 على 3 هنا 1 على 3 هنا يعطيني 1 وهنا يعطيني 2 donc A1 et B2 c'est clair. bon de la propriété كتفعلها غير pour simplifier les calculs. alors qu'il y a un cas particulier فاش les deux points qui ont le même poids ou là le même coefficient ils sont affectés du même coefficient في هذه الحالة إلا خدمنا بهاد la propriété غتجيني G barycentre de A alpha bêta alpha donc je vais multiplier بواحد على alpha غتبقى لي هنا واحد وهنا غتبقى لي واحد A1 et B1 هذه signifie que G هذه c'est la définition du milieu. il a quand عندي G barycentre de A1 et B1 par définition شنو هي GA plus GB égale le vecteur nul. هذه tout simplement كتعني أن G c'est le milieu du segment AB يعني أن هنايا le cas particulier de le barycentre ou le milieu. Le barycentre de deux points pondérés qui ont le même poids ou le milieu de le segment AB. D'accord. alors la deuxième propriété qui m'échappe l'exercice d'application. alors si G barycentre de A alpha et B bêta alors AG je peux l'écrire en fonction de AB. alors qui marque de l'exercice alors G barycentre شنو غيعطينا G barycentre غيعطينا أن alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. alors de même غنخدم بشال avec le point A donc غتجيني bêta GA plus bêta AB égale le vecteur nul. donc on a alpha plus bêta غنردها de l'autre côté donc غتجيني alpha plus bêta AG égale bêta AB donc غتجينا AG c'est bêta sur alpha plus bêta AB يعني نكتب AG en fonction de AB. ou bien je peux écrire de la même façon je peux écrire BG c'est alpha sur pardon c'est BG c'est alors voilà c'est alpha sur alpha plus bêta BA juste alpha sur donc de la même façon ممكن نلقى aussi BG en fonction de BA. alors هاد la relation هذه هي اللي كتمكنني باش ننشئ le point G كما درنا في l'exemple précédent. alors في l'exemple précédent كانت عندي G barycentre de A1 et B3 إلا طبقت مباشرة هاد العلاقة شنو غتعطيني AG
égale à bêta اللي هو 3 sur la somme 3 sur 4 AB. Il y a la relation اللي بينا et on construit le point G. Donc هاد la relation هادي كتمكنني باش نconstruire le point G. Alors هنايا aussi je peux déduire من هاد la relation أن A, G et B sont des points alignés, sont toujours des points alignés. Donc on peut déduire que A, B et G sont alignés. هذه ملاحظة اللي هي مهمة بالنسبة la construction ديال le barycentre. Il est toujours le barycentre de 2 points qui a tenu un point aligné avec A et B. D'accord? Alors la troisième propriété اللي كنسميوها la propriété caractéristique ديال le barycentre. شنو كتقولنا quel que soit le point M du plan P, si G est le barycentre de alpha et B bêta, alpha MA plus bêta MB, c'est alpha plus bêta MG. كذلك هذه on peut la montrer la relation de Charles, يعني alpha MA plus bêta MG, MP pardon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la relation de Charles avec G لأن احنا بغينا MG. Donc c'est alpha MG plus alpha GA plus bêta MG plus bêta GP. Donc je me rattrape, c'est alpha bêta, donc c'est alpha plus bêta MG. Alors on a plus alpha GA plus bêta GB. Elle dit c'est le vecteur nul et on a G sur le barycentre de A alpha et B bêta. Donc c'est alpha plus bêta MG. Alors elle dit il y a les bretons bien. D'accord? Donc si G est barycentre de A alpha et B bêta, quel que soit M un point du plan P, la relation elle est toujours vérifiée. Mais les exercices, où on utilise le résultat là. Alors après, quand même sur les exercices, une dernière propriété, il y a les coordonnées le barycentre. Les coordonnées, il suffit on a indiqué quel que soit M du plan P. Donc le cas il a dit M c'est O, qui est l'origine. Je rattrape alpha OA plus bêta, il a dit M égale à O. Je rattrape alpha OA plus bêta OB égale alpha plus bêta OG. Maintenant, je peux passer les coordonnées. Donc, il y a OG de coordonnées ou XG. Donc, c'est alpha plus sur alpha plus bêta XA plus bêta sur alpha plus bêta XB. Et YG de même, c'est alpha sur. Donc, on a l'égalité des vecteurs qui est une égalité de la facile ou l'égalité de une l'égalité des abscisses ou l'égalité des ordonnées. Donc, YA plus bêta sur alpha plus bêta YB. Yani là, quand on dit les coordonnées d'IL A et B, je peux déduire les coordonnées d'IL leur barycentre. D'accord? Après, on a le barycentre de 3 points pondérés. À la définition d'IL 2 points, de la même façon, on va définir le barycentre de 3 points pondérés. Donc, on a dit 3 points pondérés. Toujours, la condition, la somme des poires, ça non nul. Alors, il existe toujours un unique point G tel que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale le vecteur nul. نفس أو تعريف مماثل تعريف ديال 2 points pondérés. هذاك le point qui vérifie la relation هو le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta et C gamma. D'accord? Alors, les propriétés, c'est à peu près la même chose. Donc, la première propriété, il y a la G barycentre de A alpha, B bêta et C gamma. Alors, G est barycentre si je multiplie par le même réel K qui est barycentre. Donc, barycentre de A K alpha, B K bêta et C K gamma. Alors, aussi, le cas particulier, il y a les 3 points ont le même poids.
alpha égale à bêta égale à gamma. في هذه الحالة غادي يكون عندي جي باغي سونتر دو أ ألفا بي ألفا إي سي ألفا غادي نضربهم كلهم في واحد على ألفا دونك غتجيني جي باغي سونتر دو A1 B1 et C1. هاد لو باغي سونتر ديال A1 B1 et C1 هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لو تريونغل ABC. دونك كوم كا بارتيكولير ديال باغي سونتر ديال دو بوين شنو هو لو ميليو ديال لو سيغمون AB. Au cas particulier du barycentre de 3 points, ou le centre de gravité du triangle ABC, bien sûr, mais qui connaît le même poids, ou le même coefficient. Alors, je passe la propriété de la propriété caractéristique du barycentre de 2 points. Si G est barycentre de A alpha, B bêta et C gamma, alors pour tout point M du plan, alpha MA plus bêta MB plus gamma MC c'est alpha plus bêta plus gamma MG. بالنسبة la preuve نفس الشيء كما درنا la preuve ديال la propriété بالنسبة le barycentre de 2 points. Tout simplement غادي نخدمو la relation de Chasles avec le point G. غندخل G هنا ندخل G هنا ندخل G هنا غتبان لي alpha plus bêta plus gamma MG. وغتبقى ليا الفا جي ا بلس بيتا جي بي بلس غاما جي سي اللي هي ايغال لو فيكتور نول لان جي باغيسونتر دو ا الفا بي بيتا اي سي غاما. داكوغ. alors بالنسبه la relation pour construire le point G اللي هو باغيسونتر دو 3 points pondérés. فهاد لا ريلاسيون هادي الا خديت ام ايغال ا ام ايغال ا هادي غتمشي سي 0 ولا سي لو فيكتور نول. غتبقى لي هنا بيتا ا بي وهنا غتبقى لي غاما ا سي وهنا ا جي. دونك غتجيني ا جي شنو غتجيني هي بيتا سور لا سوم ا بي بلس غاما سور لا سوم ا سي. دونك ا جي ممكن ناخدها فوالا هي هادي سي بيتا سور لا سوم ا بي بلس غاما سور لا سوم ا سي. دائما هنا لا سوم كتكون عندي في المقام. هنا بيتا كيكون لو كوفيسيون ديال هاد لو بوين غاما لو كوفيسيون ديال هاد لو بوين ا راه مكتوب هنا ومكتوب هنا ومكتوب هنا. داكوغ. alors un exemple عندي par exemple ABC c'est un triangle وعندي G c'est le barycentre de A2 C3 et C-2. l'improbe c'est montrer que AG égale à AB moins 2 3 AC puis construire le point G. alors par نطبقوا هاد لا بروبريتي هادي. داكوغ. alors عندنا A عندي G c'est barycentre de A2 B3 et C-2. donc si on applique à de la relation شنو غتعطينا يلا نتوما تعرفوا AG égale donc bêta c'est-à-dire 3 sur la somme غتبقى ليا 3 AB d'accord plus gamma اللي هي moins 2 sur 3 AC c'est-à-dire AG شنو غتعطينا هي AB moins 2 tiers AC. d'accord. alors la question c'est construire le point G. donc on va prendre un triangle ABC. bon, un triangle quelconque ABC. voilà. donc je vais prendre A naya, B naya et C naya. alors on a le vecteur AB وهذا. alors moins 2 tiers AC هي AC غناخد 1 2 هذه c'est 2 tiers AC. donc غادي ناخد l'opposé ديالها اللي هي moins 2 tiers. غناخد قد هذا قد هذا. voilà c'est à peu près قد هذا خصو يكون قد هذا. donc هنايا donc هذا c'est moins 2 tiers AC. donc عندنا la somme de 2 vecteurs. la somme de 2 vecteurs كناخدو 2 tiers AC moins 2 tiers AC. donc هذا c'est 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 moins 2 tiers AC. donc هذا
le parallélogramme. Alors, c'est un compas, bien sûr, c'est mieux. Bon, on a la règle. Bon, à peu près. Voilà. Le quatrième point, on construit le quatrième point. Donc, je là, c'est à peu près. Donc, il y a AG, ouais, AG. AG égale AB moins 2 tiers AC. Donc, on voit le point G. D'accord? Alors, une dernière propriété pour le barycentre. Alors, maintenant aussi, prenons les coordonnées de la même façon. De la même façon, on a XG, c'est 1 sur la somme alpha XA plus bêta XB plus gamma XC. Alors, toujours, alors, منين خدينا هاد la relation, عندي toujours عندنا alpha, pardon. Donc, عندنا la propriété caractéristique, شنو كتقول لنا alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale alpha plus bêta plus gamma MG. Allez, quel que soit le point M du plan, allez, ناخد M égale à O. Les voies, l'origine du repère. Donc, je vais alpha OA plus bêta OB plus gamma OC égale alpha plus bêta plus gamma OG. Alors, OG, il y a, alors il y a qu'un G, XG, YG. Alors, OG, c'est XG, YG. Les coordonnées d'un vecteur, ou XG ناقص XO, il y a 0. غتبقى XG, YG ناقص YO, il y a 0. غتبقى YG. Donc, كنلقاو XG, c'est alpha sur, donc alpha sur alpha plus bêta plus gamma XA plus bêta sur la somme XB. Donc, on a كل عدد le poids ديالو. Donc, gamma sur la somme plus gamma XC et Y de même. Donc, ممكن عندنا alpha plus bêta plus gamma. هنا عملت بها شينا الحساب ساهل. Donc, alpha YA plus bêta YB plus gamma YC. Donc, on détermine les coordonnées le barycentre de 3 points à partir des coordonnées les 3 points. Alors, la dernière propriété, le barycentre de 3 points et plus. Alors, l'associativité du barycentre. Alors, je vais vous dire l'associativité. Donc, on a alpha, bêta, gamma des réels. On a le barycentre. Ce qu'on la somme différente de 0. On a un short akhar ou alpha plus bêta différente de 0. Donc, il y a un G barycentre qui a les 3 points A alpha, B bêta et C gamma. Et H barycentre qui a A alpha et B bêta. Alors, je peux déduire que G, c'est le barycentre de H affecté de la somme alpha plus bêta. On a la somme. Et le troisième point, les pralia, voici gamma. يعني ننطلق un barycentre ديال 3 points. رجع عندنا un barycentre ديال 2 points pondérés. H هو le barycentre ديال les 2 points الأولين ou le point الثالث اللي يبقى ليا. C'est clair? Par exemple, il y a un G barycentre de A1, B2 et C3. وعندنا كذلك H, c'est le barycentre de A1 et B2 ديال هاد les 2 points. هذا عندهم le barycentre ديالهم هو H. Donc, je peux déduire que G, c'est le barycentre de H affecté de la somme. La somme, il y a 1 زائد 2 هي 3. Ou le dernier point اللي بقى ليا هو c'est 3. D'accord? Alors, هنايا شنو لقينا G barycentre de H3 et C3. Qu'est-ce que je peux déduire بالنسبة لهاد l'exemple هذا? d'où Alors, on a le même coefficient. Donc, je vais un G et le milieu du segment HC ou là deux segments. On a du segment HC. On a le même point. D'accord?
الوغ هادي هي l'associativité. هاد l'associativité هي بالنسبة كنستعملوها بالنسبة لو باغي سونتر دو 3 بوين ولا دو 4 بوين. مثلا يكون عندي جي باغي سونتر دو A alpha B bêta C gamma et مثلا دي شنو غناخدو مو مثلا. داكوغ دونك هادو الا كان عندهم باغي سونتر ديالهم اش وهادو كان باغي سونتر ديالهم جي، دونك جي عندنا اش جي اش مثلا كا. دونك في هاد الحالة غادي ناخد جي، جو بو ديدوير كو جي اي باغي سونتر دو اش affecté de la somme alpha plus bêta et K affecté de la somme gamma plus mu. Bien sûr باش يكون هذا باغي سونتر ضروري خص تكون alpha plus bêta différence 0. باش يكون عندهم هذا باغي سونتر ضروري هذا doit être différence 0 و j'ai déduit. و bien sûr باش يكون جي باغي سونتر ديال لي 4 بوين خص لا سوم كلها تكون هي نون نول. الوغ هادي هي لا بروبريتي ديال l'associativité هي اللي زايده بالنسبه للباغي سونتر ديال 3 بوين وما فوق. الوغ لو زيتر بروبريتي سي لي ميم. دونك هذا هو الدرس الباغي سونتر، كنتمنى تكونوا فهمتوا. غادي من بعد نضيف في نوتر فيديو فيها كلك اكزرسيس لي زيكزرسيس برينسيبال ديال لو باغي سونتر. Allez, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.